Yes, ma'am. Na, napobosesan mo ba ako, ma'am? Oh, mochi buns po, di ba ganun siya? Thank you, mama. Pero totoo, di ba? Soft siya, ma'am. Eh. Diba? Soft siya. Sige po, peach mango. Ano pa pong gusto niyo, ma'am? Alam, alam mo yung free cake ko, ma'am, di ba? Pag 600. Ano yun eh? Hanggang 26, ma'am. November 16 to 26, Glorieta. And then, Shangri-La until November 23. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Anything else, ma'am? Sige po. Okay. 120 only, ma'am? Pwede, ma'am. Peach daw. Hello, ma'am. Mochi buns. Card. Saan yung card? Double check, ma'am. 120. Insert. Sige, ma'am. Kayo na maghawak, ma'am, para ano. Hi po, Mochi buns po. Hi, sir. Hi, ma. Ay. Wave. Wala ka pang napindot, ma'am. Ano na yata? Hindi na. Capable na siya ng top, ma'am. Or minsan, depende sa limit mo, ma'am. Pag certain amount, pwede din. Yung item mo pa, ma'am? Item. Pag nagustuhan mo, ma'am, sa Christmas baka naghanap ka ng gift set, ma'am. May gift set din po kasi kami. Opo. Ganito yung box. Pakita ko na lang din. Ganito siya, ma'am. Ilan po naman? Pwedeng 4, pwedeng 6, ma'am. Tapos, kompleto na yung sa gift namin. May mga details na kami. Improve na to yung second version na namin. May QR code yan. Tsaka pag binuksan mo, ma'am, nandyan yung reheating instruction. Diba? Yan kasi mga comment sa amin, ma'am. So, if bumili ka sa amin, you're not just helping us, parang you're also helping for yung team niya, ma'am. Yung team namin. Anyway. Until naman na 26, ma'am. Or kung gusto mo, ma'am, message mo kay anytime sa Facebook, Instagram, ma'am, or TikTok. I'll remind you again of our schedule. Muyo, ma'am. Gusto mo picturean mo na lang to, ma'am? Would you like that? Sige, ma'am. Hawakan mo na lang to, ma'am. Ay, ma'am. Mochi buns. Ay, ano po yun, ma'am? Mochi buns siya, ma'am, eh. Thank you, ma'am. Ganito siya, ma'am. Pahawak ko lang siya sa inyo. Isa Singaporean bake shop po, ma'am. Kano ganyan? 120 ang average price ka, ma'am. Yan. Parang donut. Parang donut shape siya, ma'am. Pero instead of deep frying them, we bake them. Para healthier, di ba? Walang oil. May laman po siya sa loob po, ma'am. Yes, ma'am. May laman siya. Curious ako. Yes, ma'am. Mochi. Yes, ma'am. Ganun din siya. Same texture, but different flavor, different feeling. Sa TikTok, ma'am, baka nakikita mo siya or Instagram. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi buns. Okay. Save nyo na lang to, Screenshot nyo, Franchise, pwede rin po franchise. Website, tapos scan the QR code, para makafocus kayo. Scan the QR code. Ito, bagalan ko. Ayan. Oo. Baka sa reflection, Pag ayaw pa rin po, message us or DM us.